तो हेलो पिला माने वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन मोटिवेशन। तो पिला माने आज आम श्रेणी 10 पिलांकर 2026 बोर्ड निमंते हवाक जाउथबा TLH थार लैंग्वेज TLH भाग जाउथबा थार लैंग्वेज संस्कृत क्लास जो मैंने भी संस्कृत नहीं से मानकर पूरा 100% सिलेक्शन पूरा 100% सिलेक्शन MCQ अणा जाइए या पूरा प्रैक्टिस कर दे जाओ ए तुम 50% पड़ज है या प्रैक्टिस कर दे जाओ तुम ए 50% पड़ज है। आम देखा कौन अच्छी क्वेश्चन देखिए समझ पे समय 1 घंटा सिलेक्शन क्वेश्चन है समस्त देखनी समय 1 घंटा सिलेक्शन क्वेश्चन कौन देख देख प्रथम अधलिखित प्रश्नान पठित्वा विकल्प माध्यम शुद्धम उत्तरम लिखित। 1 नंबर कौन देख देख उपमन्यु कथम अश्रम नागछत क रचि श्रद्धया ख रचि स्वेच्छया ग रचि सुबुद्ध्या प रचि कुपित। पे मैंने आंसर निजार बाहर करदेव जदि आंसर दरकार मत कमेंट कर मुझे नेक्स्ट वीडियो रे मार आंसर सहित आनीबेरी है आउ जो मैंने भी चैनल नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल एमती वीडियो सर्वप्रथम तुम पाखे पहुँची पार। आ पे जदि यार PDF दरकार यदि आंसर सहित यार PDF दरकार तो डिस्क्रिप्शन देता टेलीग्राम लिंक रे जॉइन हो जाओ है। आस देखिए 2 नंबर कौन अच्छे उपमन्यु निशामुखे गुरह चित्वा गुरु निमश्चकार करचि सम्मुखे खरचि पुरतः करचि अस्तिके गरचि पृष्ठता। 3 नंबर अच्छे देखिए पे विश्वास अध्यात्मिक क्षेत्रे डैश परंपरा प्रतिष्ठित डैश परंपरा कौन अच्छे पे तुम कौन अच्छे देखा 3 नंबर अच्छे विश्वास अध्यात्मिक क्षेत्रे डैश परंपरा प्रतिष्ठिता। 1 नंबर अच्छी कौन क अच्छी महान ग अच्छी महत घ अच्छी महती घ अच्छी विभिन्ना। तो पे मैंने समझ आंसर बाहर करनी जो आंसर दरकार तो कमेंट कर मोर नेक्स्ट पार्ट रे तुम आंसर सहित आनीबेरी आ टेलीग्राम चैनल रे समस्त जॉइन हो जाओ। 4 नंबर कौन अच्छी कस्य पुत्रः न खलु दीर्घजीविन है। ऑप्शन तुम कौन अच्छे देखनी मानवस्य दानवस्य ईश्वरस्य संसारस्य है। तुम 5 नंबर अच्छी राम अबा तंगमुख सन कुत्र परिवेश तुम ऑप्शन कौन दे सुबेस्म सुबेस्म सुबेस्क सबेस्कम है। पे तुम 50% MCQ पढ़ीज है पूरा सिलेक्शन 50% MCQ पढ़ीज प्रैक्टिस कर देखी जाओ। 6 नंबर अच्छी कथम विद्रोही सुकुदा अभावत करछि परश्रम कौन अच्छी परिश्रमात दुखात प्रणयात उपवासात है। कौन तुम आंसर सब निजे बाहर कर दियो ना कमेंट कर मुझे नेक्स्ट पार्ट रे आनीबेरी जो मान PDF दरकार से मैंने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जा मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक देती है जॉइन हो जा। तुम अच्छी संधि करू अथवा संधि विच्छेद करू है। कौन अच्छे क्वेश्चन देखनी 7 नंबर अच्छे जथैव करे कौन अच्छे देखनी जथैव कर अच्छी यथायुक्त घर अच्छी यथयुक्त घर अच्छी यथायुक्त घर अच्छी यथायुक्त अव देखना पिला माने अच्छी 8 नंबर मनोगतम कर अच्छी कौन मन प्लस मनयुक्त आगतम घर अच्छी मनयुक्त गतम घर अच्छी मन युक्त आगतम घर अच्छी मन युक्त गतम बुझिपाल। तापर कौन अच्छी श्रेय भविष्यति कौन हम ना कर अच्छी श्रेया भविष्यति खर अच्छी श्रेय भविष्यति है आउ गर अच्छी श्रेय भविष्यति गर अच्छी श्रेय भविष्यति। तो पे आंसर निजर बाहर कर दियो
10 नंबर ଅଛି ଗଙ୍ଗେବ। ଗଙ୍ଗେବର କ'ଣ ହେଇଛି ଗଙ୍ଗାଯୁକ୍ତ ହେବ ନା ଗଙ୍ଗେଯୁକ୍ତ ହେବ ନା ଗଙ୍ଗାଯୁକ୍ତ ହେବ ନା ଗଙ୍ଗେଯୁକ୍ତ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେଉଛି ନିଜେ ତୁମର ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ସମୟ ରଖିଦିଅ। ଯଦି PDF ଦରକାର ତେବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅ ଆଉ ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଦରକାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆର ଆନ୍ସର୍ ଆଣିବି ହେଲା। ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ତୁମର ଆସିଗଲା 13 ନମ୍ବର 14 ନମ୍ବର ତାପରେ ଆସିଲା 15 16 ଆଉ ତ ୱେଟ୍ କର ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନା କଟିଗଲା ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ ଆମେ 15 ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଅଛି 15 16 17 18। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଶ୍ଚ ଲିଖତ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଶ୍ଚ ଲିଖତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଶ୍ଚ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ହେଲା। ଆସ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିନିଅ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରଖିନିଅ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସମୟ ରଖିନିଅ। କ'ଣ ଦେଇଛି ତମର 19 ନମ୍ବର ପ୍ରତିସିଦ୍ଧ 20 ନମ୍ବର ସମ ଯୁକ୍ତ ଜନ୍ ଯୁକ୍ତ କ 21 ନମ୍ବର 22 ନମ୍ବର 23 ନମ୍ବର 24 ନମ୍ବର। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସମୟ ରଖିନିଅ କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ଦେଖିନିଅ। ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କର ବା ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଲେଖାଙ୍କିତ ପଦମ୍ ବାଦାନଂ ସକାରାଣଂ ବିଭକ୍ତି ଲିଖିତ 25 26 27 28 29। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନିଅ। ଏଇଟା ତୁମର ଆସିଗଲା 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆସିଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ X ଥାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟ ଡବଲ୍ ଆଇ ହେଲା। ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆସିଗଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ପିଲାମାନେ 50% ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ୟାକୁ ପଢ଼ିଯାଏ ଏଥିରୁ ଅଧା ପଡ଼ିବ ହେଲା। ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 50% ଦେଖିନିଅ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ତୁମର କ'ଣ ଅଛି 1 ନମ୍ବର ଅଛି ମାତୃଭାଷା ବାକ୍ୟ ତ୍ରୟେଣ ଉତ୍ତରଂ ଲିଖିତ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିନିଅ ମୁଁ ପଢ଼ୁନି ସମସ୍ତେ ଦେଖିନିଅ। 1 ନମ୍ବର ସରିଲା। 1 ନମ୍ବର ତୁମର ଅଛି କ ଖ। ତାପରେ ତୁମର 2 ନମ୍ବର ଆସିଗଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିକି ଆର ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବ ହେଲା। 2 ନମ୍ବର ଆସିଗଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ଆର ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିନିଅ 2 ନମ୍ବର ବି। ପ୍ରଶ୍ନ ସମୟ ଦେଖିନିଅ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଟିକେ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆସିଗଲା କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର ସଂସ୍କୃତେନ ପଞ୍ଚାନନ ଅନୁବାଦ କରିଦେବ। ଅନୁବାଦ କରିବ ସଂସ୍କୃତରେ ହେଲା। କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଛ। ତାପରେ ଦେଖିନିଅ ସମସ୍ତେ କିମ୍ବାର ବି ଦେଇଛି ଦେଖିନିଅ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଏତିକି ସଂସ୍କୃତେନ ଏକ ପଦେନ ପ୍ରକାଶ କରୁ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିନିଅ। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନିଅ। ତୁମକୁ ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଦରକାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର। ମୋର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ ଆଣିବି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଏତିକି ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଂସ୍କୃତର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ MCQ ସହିତ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆଣିଥିଲି ଆଜି। ଆଉ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କର ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆଣିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବସିଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ